So anyways, finally, nadayon rami after everything na amo ang sabutan na marag. Hapit na maguba mong friendship. Oo eh. Basta nagbaktas na lang me now and I can't help but appreciate the seaweed. It's so pretty. And you're over here kay nag-struggle good siya. And the boys are over there. Nagbaktas na lang ni kids. Thank you Lord kay wala mi natunok. And then hapit na mi. Hapit na mi moabot sa mga uji na payag. That one. So, pag-hinay ay ako di ay ako nag-shoes and slipper. Hinunta ko dito. Ano, di ba natin plano maging kaulan? Ako, kaulan noon. Oh, Orlan. Uy! Tapos Orlan na itong ina. Anyways, libakira kayo yung Pika Cave. And this is it. Ah! Kaya mo yan. Aray. Look at that kid. So pretty. Hi, kid. Anyway, kids, naran yung lolo, kids. Finally, nakawali na gid sila Laxil. And naghaling atong Uncle Telin. And yung auntie. Hello! Disrespect lagi ba mo si Lolo si? Nagyang ko lagi. Anyways, daghan na yung may baon, kids. We have ginisa, we have pure rice, nami popcorn, makaon, and then si Axel gidana, siya gidana, duha ka buok. Kining mga kon, si Axel po dani. Kini, maka-proud yun si Axel ron. Kining ko! Mamoy boy. Hindi ka mo palit, mamoy boy. Siyempre. Ano man good ng mama, right? And then nagbaktas sa rabi panhi diri, and look at this, so pretty. Oo, baka dito daw yung trabaho ka. Abi na ako, bugulong ako. Sabi na ako, sige pa trabaho nito. Insulto na lagi ka, Sil. Hard look. Anyways, Kabalo ko lang dito. Kabalo ko kayo para magtatapos ko sa kids, we're playing cards. And dadaog niya yung mommy. dito. Uy, puros balados. Dear, gigara-gara na ka na nila, dear. Ito. And look. Uy, paano? Paano? Look at that. Look at that. And there. So pretty, kids. It's really nice out here. I'm just having fun. Mag-rate me, guys. Vlogger. Meow, meow. Sa kamera ka? Ayaw! Ay, dili. Kaning kamera. Old rail. No. Kungain sa daw, ha? Pila tara yung dog, ano? Pila tara yung ginapunta? Ginagmay ra, 1.5. 1.5. 1.5. Ang buhay ay sige kaon ra. Ang baksit, basa man ka. Nangita mga disgrasya silk. Ambak na oy.
Unggoy. Naula ko pa nagawa. Blurred man og layo, no? Hi kids! So, nawad na may gisa ka housemate. So, yun yung Uncle Talent. And, ang ako na lang color na ito na mga pagkanan kay Sayo. Look at that. Yun yung Lolo Axel, namakyo yung Lolo Axel. And then, nagchila, nagkabala, nagka-rah. Yeah. At least it's my hair. And yeah, saya nga akong bukid because mabasa ng hair. Ako. Look at that. Look at this. So beautiful. So kami na lang dito here. Why? Di good kids, pag mga matay ni sila sa, kung patyo na sila sa Mother Earth, no regret at all. May ngon gid kog deserve. So kids, I'm gonna teach you, dapat di mo maglabo og basura everywhere. Sa dagat, mapa everywhere because dapat dili because it's bad thing for our Mother Earth. Because it's very important to be clean and to have that manner and to love our Mother Earth who sustains and keeps us alive. So, yeah, we also have lots of rice pa. Inyong Lolo Axel, nagarilyo. Unya, pag makakita naman ni patay na ni sa tinod kinabuhi. Loy, naguda mong scene, kids. Inyong Lola Ente, Ante.
that, kid. Anyways, nami visitors, ipakaw na lang naman mga Zobra kids. And manghipot namin. And then, di pa may gusto mo uli. Inyuhang lolo, di pa gusto mo uli. Ako ulit, kung gusto mo ulit. Ipahip. I mean, ako. Look at that. Hawa! Hindi, kuya. Hawa! Jen, ing jagari garu garu garu. Diwa. Sen, ing de sa sarong garedo. Piste! Ala! Di ba ka maminaw? Nihilom ko siya. May na sir. Hiwa! Jering de gare gare sa garagas garas ga. Sadam. Sige na, panghipos na, dear. Very good. I love you, dear. So cute ni, dear. Anyways, kids, we're gonna clean up. Mama's gonna clean up. See you home.